ubi nga kape. Ubi nga kape, ubi nga biko. I-vlog na ko, miss. Nag-vlog ka, sir? Kaya, murag first time ko nakakaon ng biko nga violet. Ubi. Pasya ko. Ano, sir, no? Unsang lugar na kanin eh? Patag. Patag. Patag o kaning pan ba? Tindahan. Convenience store, sir. Sam's Convenience Store. Sam's Convenience Store. Nado sila kape din nga balik-balikan. First time tani kaon og kuan ubi nga biko. Kape nila og dako kay baso diri. Okay.